Under 1. Number 1. Ay, number 3 row. Number 3. Okay, yan na po ang sunod. Ay. Number 1. Oh. Ayan na. Hoy. Sa letra ng B. G. G. Type 2. Type 2. 50. 50. 52. Oy, malapit sa sinabi mo. 52.4. 4. Okay. Ano sabi mo kanina, Edwin? Hoy, second row. Edwin! Oy. Ano sabi mo kanina? 56. Condiments. Oy, tama na naman. 56.5. Oy, yan naman ang bola. Hoy. Type 5. Okay, ang galing talaga ni Kuya. 55.6. Type 6. Oh, Hoy. ito. 69. Oy, senior. Balitin, balimpag. Senior to, senior. Oh. 60. 60. 67.5. 67.5. Okay, namuro ka na, namuro ka na. Hoy. Condiments. Pag kang natawa, lagit ako'y nawawala ng condiments. Confident. Ay, Condiments. 4. Ay, snake card. Okay, yan na naman ang sunod na bola. Oh. Oy, nasa 50 naman tayo. 52. Oy, 0.3. 0.4. Ay, Ah, yan na. Sunod. Ay, sunod. 56. Oy. 0.7. Oy. Ah. Condiments. Oy. 55. 0.8. Ay, 0.8. Okay, ah. Control. Maliwanag na maliwanag. Senior. Oy, senior na naman. 68. Ah. Alan, sinabi mo. 68. Ay, hindi mo ka tumama. Ay, 66. Ah. 66. 66. Oy, 0.5. Ay. Ilang ano yan? 4. Last draw. Let's draw. Okay, ito. Blackout. Ah. Blackout na, last draw. Okay, ito naman. Oy, 50 ulit. Ay, 52. Okay. May point. 0.3. 0.5. Ay, no. Yan. Oh, na naman. Ay, 56. Ah. 56. Okay, 0.6. 0.6. X. Ay, 55. 55. Ah. 55. Point. 6. 0.7. Ay, kulang. Oh, last Let's draw. go. 60. Okay. Bingo na yata si Kuya. 66. 66. Ha? 66. 66, 66. 0.4. Ako na ang bingo. Oy. 65. Ay. 0.6. Talo. Paano ka?